ଅଣଚାଳିଶ ବର୍ଷରେ ଜୁନିଦା ଛାମୁ ଯାତ୍ରା ନିଆଁରେ ନାଚିଲେ ଶାରଳା ଦାସ। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ଜୁନିଦା ପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଶାରଳା ପୀଠରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଝାମୁଯାତ୍ରାଟି ପ୍ରାୟ 39 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ଶାରଳା ପୂଜକ ଶାରଳା ଦାସ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇ ନିଆଁରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ଢୋଲର ତାଳେ ତାଳେ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଧରି ଶାରଦା ଦାସ ନାଚିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଖଣ୍ଡା, ତ୍ରିଶୂଳ, ଖଡ୍ଗ ଆଦି ଧରି ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲିଠାରୁ କଳସ ଯାତ୍ରା, ନିଶିଘଣ୍ଟ, ଶୋଭାଦିବାସ, ଗୋ ପୂଜା, ମହାଯଜ୍ଞ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। अतिथि भावे पूर्वतन विधायक प्रणव प्रकाश दास, बीजेडी सभापति सरोज महापात्र, कर्णाटकेश्वरी दास, बीजेपी नेता गौतम राय, सुभाष महांती, सव्यसाची दास, इंद्रजीत दास प्रमुख जोग देते। झामुଯାତ୍ରା सप्ताह धरी चलुवा बेले झंकड़ स्थित सारला पीठर आसिथिबा भक्त माने चित्ताकर्षक घंट नृत्य परिवेषण, भजन संध्या, ओडिसी नृत्य कीर्तन, प्रवचन, कीर्तन, चंडी यज्ञ आदि कार्य ଶାରଳା ଦାସ ଘଣ୍ଟର ତାଳେ ତାଳେ ଖଣ୍ଡା ନାଚ, ତ୍ରିଶୂଳ ନାଚ ସହିତ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ନାଚ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ନାଚ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ 108 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ଚଣ୍ଡୀପାଠ, ଘଣ୍ଟ ନୃତ୍ୟ, କାକଟପୁର ମା ଶାରଳା ପୀଠ, ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ, ନାମଯଜ୍ଞ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାରୁ राज्यर राउरकेला, भुवनेश्वर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, भद्रक, जाजपुर आदि विभिन्न आड़ू सारला भक्त मैंने आसी जुनिदा ग्राम में रही था। माँ बिरजा मंदिर मुख्य पूजक सरोज कुमार पति, गिरिधारी दास, सूर्यमणि पढ़ी, वासुदेव दास, रंजन माझी, मिहिर साहू, सत्यव्रत साहू, हृदानंद साहू, कुसुम मल्लिक, रंजित कुमार, अरुण कुमार साहू, सरोज कुमार साहू, निराकार महंत, सुकांत साहू, दिलीप साहू, उमाकांत साहू, सुमित्रा साहू प्रमुख झामुଯାତ୍ରା परिचालना करुवा बेले ग्रामर स्वेच्छासेवी अनुष्ठान जगन्नाथ युव परिषद भक्त मानक पई जलछत्र आयोजन करा जायतिला। ए उत्सव रे प्राय 10,000 अधिक श्रद्धालुंक भिड़ लागितिला। पुरोधा विरजा मंदिर एटी सारला पीठरे आमर 5 दिन व्यापी यज्ञ कार्य अनुष्ठित हुए। पणा संक्रांति पूर्व दिन आमर कलश यात्रा करा जाई घट स्थापना करा जाए एवं पणा संक्रांति दिन मांकर झामु यात्रा एवं पणा संक्रांति पूर्व दिन मध्य रात्रि निशिघट बाहरी निशिघट आसी स्थापना करा जाए एवं संक्रांति दिन मांकर झामु एवं अग्नि रे मांकर चलती अग्नि रे चलती एवं 5 दिन व्यापी यज्ञ चलला परे पूर्णाहुति कार्य करा जाए एवं बहुत प्रकार वाद्य नृत्य प्रवचन आउ आमर सांस्कृतिक कार्यक्रम करा जाए। अब यह 2019 मसीह आज पर्यंत चली आसी निरंतर भाव यह विश्व शांति महायज्ञ भाव परिचित सारा जाजपुर मांकर अपार करुणा एवं जी जो मानसिक नहीं एठाकू आसुचंती तांकर मानसिक पूरण होउतिबारु एठारे भक्त मानकर भिड़ बढ़ी चली एवं आगामी दिन में मांकर कृपा लगी रहिबो जा द्वारा कि भक्त मानकर एठारे आगमन बढ़ी चलिबो। प्रति वर्ष भली चिराचरित भाव आमर जहाँ एवं ए वर्ष आमर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित हो जहाँकि टाटारू आमर आध्यात्मिक कार्यक्रम करने एवं स्टेज आमर प्रस्तुत हो जाइए से माने आज राति सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे एवं लोक मैंने उपभोग करेंगे। मो ना सुमित्रा साहू। झामु यात्रा माँ शारला गोटे यात्रा यात्रा शारदा दास अग्नि चलती माँ आविर्भाव हुए देह आविर्भाव हमें माँ बहुत यात्रार महात्म्य अच्छी बहुत दूर दूरांत लोक आसती आम जहाँकि आम गाँ गाँव लगे छाड़दे कटक भुवनेश्वर पुरी कलकाता हैदराबाद मद्रास दिल्ली बम्बे सब भक्त मैंने आसती झामु यात्रा देखा। झामु यात्रा आगुरी आमर 2 दिन भर सरी जाता किंतु आम झामु यात्रा दीर्घ 9 दिन 10 दिन धरी चलुची भर से झामु यात्रा भितर आमर गीता यज्ञ होउची प्रवचन होउची कीर्तन भी होउची ओडिसी नृत्य भी हुए पाला भी हुए
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ମାଙ୍କର ଏମିତି ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ଯଦି ଗୋଟେ କିଏ ମନରେ କିଛି ମାନସିକ କରିକି ଏଠିକି ଆସିଲା, ଯେକୌଣସି କଥା ହଉ ତାଙ୍କ ମାନସିକଟା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲିକି ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମନରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଧରିକି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ମିହିର କୁମାର ସାହୁ। ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ଭାବେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଣ ଏକ ନୂଆ କିଛି ହେଇଛି କି, ଆଉ କଣ ମାଙ୍କର ମହାତ୍ମା ରହିଛି? ମାଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ତ ଲୋକ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଯିଏ ଯୋଉଟା ମାନସିକ ରଖିଛି ସେଇଟା ପୂରଣ ହଉଛି ବୋଲିକି ଆଜି ଲୋକ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ଏଠିକାର ପରିଚାଳନା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ବାହାରୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗାଁ ବୋଲି ଭାବିକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବିକି କାମ କରନ୍ତି। ଏଠିକାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୁବ ପରିଷଦ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଏଠିକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଦିନ 12 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଆମର 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଅନ୍ତରାଳ 12 ତାରିଖ ପାଖରୁ 19 ତାରିଖ ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ଦିନ ଅଛି 18 ତାରିଖ। 18 ତାରିଖରେ ମହାଯଜ୍ଞ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଆଉ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଟାଟାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର। ଓଡ଼ିଶୀ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ 24।